misalnya kamu masuk ke suatu perusahaan baru, kan nanti di sana kamu bisa menggunakan banyak frase ya, yang kamu bisa gunakan ketika kamu memperkenalkan diri. Nah, nanti ini juga ada sesi untuk listening-nya ya. Jadi nanti Kak Kori bisa mendengar ya, listening dalam bahasa Inggris ya. Jadi yang pertama kali misalnya nih Kak Kori pertama kali bertemu dengan orang baru, orang barat gitu ya. Yang paling sering itu em, yang paling sering atau it is common ya to shake hands with new colleague and introduce yourself. Jadi yang paling umum itu adalah dengan berjabat tangan ya dengan orang baru, dengan rekan kerja baru dan memperkenalkan diri kamu sendiri. Jadi kalau misalnya kamu baru pertama kali bertemu dengan orang yang pernah kamu dengar ya sebelumnya, kamu bisa mengucapkan seperti ini. You must be Eric from the UK. Carl has told me a lot about you. Ya, kamu pasti Eric dari Inggris ya. Carl udah pernah menceritakan ya tentang kamu kepadaku. Nah, di sini juga kamu bisa menggunakan frase ini when you meet someone you think you may have met before ya. Jadi kalau misalnya kamu udah pernah bertemu lagi dengan orang yang sebelumnya sudah pernah kamu ketemui gitu ya. Kamu bisa menggunakan frase seperti ini. I think we met in Mumbai, didn't we? Di sini ada question tag-nya, ada didn't we? I am Max from HTB Engineering. Ya, aku Max dari HTB Engineering ya nama perusahaan. Kemudian direspon, jadi setelah ada yang berkata seperti ini, kamu bisa merespon great to see you again ya, senang bertemu denganmu. Nah, ketika kamu bertemu dengan orang baru, gitu ya, orang barat baru, kamu bisa mengucapkan frasa seperti ini. Hello, I don't think we've met. Aku rasa kita belum pernah bertemu. I am Osric. Aku Osric. Ya. Jadi kemudian kamu bisa merespon seperti ini. Hi Osric, Laura. Atau Hi Osric, I am Laura. Atau my name is Laura. Ya. Jadi ketika kamu memperkenalkan diri, kamu bisa ya, it is polite to introduce people who you know but who do not know each other. Jadi kamu bisa dengan untuk lebih sopan gitu ya memperkenalkan dua orang yang misalnya kamu udah tahu tapi mereka itu sama sekali tidak mengenal ya. Jadi when you know both parties, introduce each one separately, saying both their names. Jadi saat kamu memperkenalkan diri ya masing-masing pihak, jadi kamu memperkenalkan masing-masing nih seorang orang sama masing-masing orang ini each one separately terpisah secara terpisah. Jadi cara memperkenalkan dirinya untuk masing-masing teman kamu jadi bisa atau koleg ya rekan kerja kamu bisa menggunakan frase seperti ini. Tony, this is Hayao from our Japanese office. Tony, ini Hayao dari kantor kami di Jepang. Hayao, meet Tony, our new director of marketing. Hayao, perkenalkan Tony, ini adalah direktur baru marketing kami. Ya. Kemudian kamu juga bisa menggunakan say a polite response when you are introduced. How do you do? Ya, is quite formal. Jadi kalau misalnya ada yang merespon, ada yang bertanya nih, how do you do? How do you do artinya apa kabar ya, tapi bukan harus dijawab sebagai I'm fine, I'm good, tidak seperti itu. Jadi ketika ada yang berkata how do you do, kamu bisa menjawabnya dengan kata yang sama ya atau kalimat yang sama yaitu how do you do juga. Atau nice to meet you juga bisa. Tapi sebenarnya yang lebih bagus adalah how do you do. Kemudian selanjutnya bisa Victoria, I'd like to introduce you to Faisal. Nah, I'd like di sini artinya adalah I would like to introduce you to Faisal. Ya, kalau would itu kan sebelumnya kita pernah tahu kalau would itu adalah lampau ya, bentuk lampau dari will. Tapi ini adalah bentuk polite ya, atau bentuk sopan untuk memperkenalkan diri ke orang lain. Jadi kalau bentuknya lebih sopan, di sini kita bisa menggunakan would ya. Selain itu digunakan untuk modals. Di dalam bahasa Inggris itu adalah modals. Kemudian, I'm not sure you two have met each other. Aku nggak yakin nih, kamu pernah bertemu sebelumnya.
Ini kemudian kita masuk ke soal ya. Yang pertama adalah match the beginnings of the introduction to the correct endings ya. Yang contohnya sebagai contoh di atas ini adalah my manager has told me. Ya. Jadi responnya di sebelah ini yang my manager has told me kan di sebelah kiri. Jadi jawabannya untuk responnya itu di sebelah kanan adalah so much about your business. Nomor 1, Kak Kori tolong dibaca. Soalnya yang sebelah kiri. Hi Catherine, I think I. Ya, jawabannya di sebelah kanan apa yang cocok? Hi Catherine, I think I. Hi Catherine, I think I met you at the Market Max. I think I met you at the Market Max conference. Okay, number 2. I am not sure whether you wait miss. I am not sure whether you I'm not sure whether you. it it's great to see you again, miss. Kayaknya bukan deh, Kak. I'm not sure whether you have met each other before. Yang nama ini yang atas deh. I'm not sure whether you have met each other before ya. Okay, number 3. Yes, we meet in Barcelona. 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 Yes, we meet in Barcelona. It's great to see you again. Ya, ya benar. You Ya, must number 4. Ya, betul. Number 4. You must be Gloria from the design team. Gufan told me about your great work. Ya, number 5. This is Brian from customer service. Brian meet Sonia. She's joining our team. Ya, this is Brian from customer services. Ada S-nya di belakangnya. Jadi dibaca services. Nah, ya, kemudian ini adalah fill in the gaps. Ya, using the words in the panel. Yang pertama kita bisa lihat contohnya adalah you must be Joe Smith. Ya. Nah, ini jawabannya ada di bawah. Ya, nanti aku akan pasang ya, audionya untuk ini. Jadi nanti kamu dengar, nanti kamu tinggal cocokkan di jawabannya di bawah ini ya. Sebentar. 1, 3. Bisa dengar nggak suaranya? No, miss. Bentar, bentar. Aku tutup dulu. Aku stop dulu, nanti aku share lagi. Aku share lagi. Dengarkan apa, miss? Jawabannya gitu? Iya, ada conversation. Bentar. Seems to be a big success. Anyway, it's a shame we won't get a chance to talk a bit. Let me know when you're next visiting Lima, and I'll show you around our office here. Dengar nggak, Kak? Dengar, miss. Ya, bentar ya, yang tadi belum. You must be Joe Smith. Yes, Dapat, miss. Kak? Dapat, miss. Apa? You must. Ya, you must be Joe Smith. Yang tadi itu contoh ya. Yes, Oke, kita masuk ke nomor 1.
Did we meet at a conference? Dapat, Kak? Meet, Miss. Ya, Did, dibaca semuanya ya. Did we meet at a meet-nya yang conference? kata kerja kedua, Miss. Did we meet at Mm-mm. a conference? Meet-nya kata kerja kedua. Ya, ya. Dengar nggak, Kak? Enggak, Miss. Ntar aku ulang. Really good to see you again. Oke, Miss. Really. Apa? Soalnya mana, Miss? Coba. Tuh, kelihatan nggak? Really, really good to see you again. Ya. Lanjutnya nomor 3 ya. Yes, Miss. Rula, meet Maria, our new assistant. Our Miss. Dapat, Kak? Ya, jadi dibaca semuanya. Rola, meet Maria, our new assistant. 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 Selanjutnya nomor 4. Nomor 4. Yes. I'd like to introduce you to Carl. Okay, Miss. I like Mm-mm. to introduce you to car Ya, number yang 5. selanjutnya number 5. Have you to meet each other before? Belum mulai nih, Kak, suaranya. Tapi benar ya. Have you to meet each other before? Ya. Selanjutnya, yang selanjutnya ini ada listen to the audio and answer the question ya. Contohnya di sini nanti ada conversation ya. Nanti Kak Kori tinggal mendengarkan. Terus, jadi yang pertama aku kasih tipsnya ya. Cara tipsnya itu baca dulu soalnya. Baca dulu soalnya. Nih ada apa aja nih yang ditanyain. Jared works in the Lima office ya. Daniel and Sasha have not met before. Daniel shares an office with Jared. Shares ini artinya berbagi ya, seperti sharing. Tapi di sini termasuk simple present kan ada es. Ya, their new project is expensive. Sasha works in Lima. Ya, jadi setelah itu aku akan pasang ya audionya. Itu tuh mau menjawabnya true false gitu, Miss. Ya, jadi true itu kan benar ya. False Yes, itu Miss. salah. Kalau not given itu tidak ada di conversation atau Oke. tidak ada di mana. Nanti Kak Kori bisa dengerin conversation ini ya, aku pasang. Hello, it's Sasha, isn't it? I think we met at the programming conference in Mexico City. Hi. Yes, I'm afraid I've forgotten your name. It's Jared. Oh, yes. Hello, Jared. It's nice to see you again. I didn't know you worked in the Lima office. I don't. I'm here to meet a client. Sasha, I don't think you've met Daniel. He works with me in Santiago.
Nice to meet you, Daniel. How do you do? Are you both staying here for long? Maybe we could meet for a drink later. Unfortunately not. We're flying straight back after our meeting this afternoon. It's a busy time at the moment, with the launch of the new product range. Yes, I know. It seems to be a big success. Anyway, it's a shame we won't get a chance to talk a bit. Let me know when you're next visiting Lima, and I'll show you around our office here. Will do. Bye for now. Bye. Bye. Dapat, Kak? Yang nomor 2, 4, sama 5 nggak dapat. Nomor 2 Yang mana aja, nomor berapa aja dapatnya? Nomor 1 dapat nggak? dapat, Miss. Mm-mm. Number 1, Nomor 2. nomor 2 dapat, Miss. Ya, boleh dijawab nomor 1 apa? Number 1, true. Mm-mm. Number Jared 2, Morgan. Bukannya dia bilang no ya? Don't ya, dibilang kan don't. I'm here for meeting client kan. I'm here to meet a client. Yang kalimat yang pertama ya. iya, Miss. Coba bilang, coba Ulang lagi. ya, Miss. Ulang lagi. Yes, Miss. Oke. Hello. It's Sasha, isn't it? I think we met at the programming conference in Mexico City. Hi. Yes, I'm afraid I've forgotten your name. It's Jared. Oh, yes. Hello, Jared. It's nice to see you again. I didn't know you worked in the Lima office. I don't. I'm here to meet a client. Sasha, I don't think you've met Daniel. He works with me in Santiago. Nice to meet you, Daniel. How do you do? Are you both staying here for long? Maybe we could meet for a drink later. Unfortunately not. We're flying straight back after our meeting this afternoon. It's a busy time at the moment, with the launch of the new product range. Yes, I know. It seems to be a big success. Anyway, it's a shame we won't get a chance to talk a bit. Let me know when you're next visiting Lima, and I'll show you around our office here. Will do. Bye for now. Bye. Bye. Oke. Jadi nomor 1 apa number 1? Number 1, false, Miss. Ya, false. Number 2? Number 2, true. Ya, number 3? Number 3, true, Miss. Not given ya, Kak. Nggak disebutkan. Tidak disebutkan. Number 4? Number 4, ini aku nggak dengar Miss tadi. Kalau number 5, Oh, true. Number 5-nya benar. Number 4? I don't know, Miss. True. And Not given ya. Not given karena tidak disebutkan. Oke, sebelumnya kan kita masuk lagi ya ke pembahasan selanjutnya. Kalau sebelumnya kan kita sudah pernah belajar tentang present simple ya, dengan present continuous ya. Jadi kalau present simple itu kan untuk menjelaskan kejadian yang umum atau sebagai suatu kebiasaan. Ya, sementara untuk present continuous itu mendeskripsikan sesuatu yang terjadi saat ini dan dapat berlanjut di kemudian waktu yang terbatas ya. Contohnya ini adalah I don't usually enjoy networking but I am enjoying this conference.
Ya, jadi ini ada komanya ya. Jadi yang pertama enjoy ini adalah present simple. Jadi digunakan dengan dengan bentuk kata kerja pertama ya, tanpa tambahan to. Jadi di sini enjoy dan selanjutnya ini I am enjoying. Jadi ini termasuk present continuous. Ya, dibentuk dengan menambahkan to be. Kalau present continuous ada to be dan verb ing ya. Menambahkan ing pada akhir kata kerjanya. Ya, kemudian ini ada read the article and answer the question. Coba dibaca Kak Kori. Making connection yang sebelah kiri ada Kak artikel sebelah kanan. Kak Kori. Yes, Miss. Ya. Silakan dibaca artikel di sebelah kanan, making connection. How to network better if you're shy. Bukan yang sebelah kanan. Ada di sebelah kanan artikel. Iya, Miss, yang majalah kan, Miss? Making connection. Ya. Lanjut. Networking doesn't necessarily mean talking to hundreds of people at a conference. A few good connections are much better than meeting lots of people who you will never hear from again. Start by setting to each son's or old colleagues or old friends. Ask why they are doing now and share your experience. One common habit of shy people is to constantly apologize for everything. Apologizing all of the time looks unprofessional and show a lack of confidence in yourself. Instead of saying sorry, remember to smile, maintain eye contact, ask question, and of course, action business card. Yeah, making connection. How to network better if you're shy. Networking doesn't necessarily mean talking to hundreds of people at a conference. A few good connections are much better than meeting lots of people who you will never hear from again. Yeah. Start by chatting to ex-colleagues or old friends, ask what they are doing now, and share your experiences. One common habit of shy people is to constantly apologize for everything. Apologizing all of the times looks unprofessional and shows a lack of confidence in yourself. Instead of saying sorry, remember to smile, maintain eye contact, ask questions, and of course, exchange business cards. Nah, dari paragraf ini atau dari artikel ini, kira-kira ada kata-kata yang nggak Kak Kori kenal nggak? Atau Kak Kori baru pertama kali tahu gitu ya? Tahu kata ini? Atau ada kata yang nggak ngerti nggak? Yang networking, Miss, and necessarily. Networking itu artinya jaringan ya. Necessarily itu artinya perlu. Selain itu ada lagi nggak? Nggak ada, Miss. Apologize. Apologize tahu nggak? Apa apologize, Miss? Aku pernah dengar. Apologize itu artinya minta maaf. Ya, minta maaf. Apologize. Kalau apologizing, jadi kalau yang ada kata ing-nya artinya sedang dilakukan ya. Minta maafnya itu sedang dilakukan. Instead, tahu nggak instead? Yang mana, Miss?
Nih, instead of saying story, Instead. Oh ya, Miss. Instead of saying story. ada tahu nggak artinya apa? No, Miss. Instead. Instead itu daripada ya, daripada. Kalau colleagues, tahu nggak? Colleagues. No, Miss. Start by setting. Chatting, tahu chatting? Chattingan, Miss. Obrolan. 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 Chat itu kan ngobrol, ya, chat. Chatting itu ngobrol. Ngobrol tapi ngobrol. Sedang dilakukan gitu ya. Oh, oke, Miss. Kemudian ex-colleague. Ya kalau ex kan mantan kan. Colleagues itu rekan kerja ya. Oh, berarti Jadi Miss. mantan rekan kerja. Mm-mm. Ya. Selanjutnya common, tahu nggak common? Kamu itu sedang nggak sih, Miss? Common sedang, bukan. Common itu bukan. umum. One common habit, jadi satu kebiasaan umum. Ya. Nih, kalau lack apa lack? Yang mana, Miss? Nih, and shows a lack of confidence. Yang mana sih, Miss? Ini yang di paragraf kedua. Baris 1, 2, 3, 4, baris keempat. Like. Mm-mm. Kayak a personal, melihat a personal dan fotografi gitu, Miss. Show. Bukan. Oh, shows itu menunjukkan. Ya, a lack apa? Menunjukkan sesuatu tentang Jadi shows a lack of confidence, menunjukkan kurangnya rasa percaya diri ya. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan number 1. Coba dibaca Kak Kori. what kind of people is the article aimed at? Ya, aimed at. What kind of people is the article aimed at? Ya, aimed at artinya apa? Aimed at. Oh, ini Miss jawabnya dari artikel sebelah. Iya, betul jawabnya. Dari artikel sebelah. Artinya apa? What kind? Kind itu apa tadi? Jenis ya. Jenis orang seperti apa yang ditujukan dari artikel ini. Dari artikel ini kita tahu kira-kira orang yang ditujukan itu untuk orang yang seperti apa sih artikel ini? Say, Miss. Say apa sih gitu? Shy. Ya, Shy. shy. Apa shy itu? Shy. Shy itu orang yang seperti apa sih? Say, Yang Miss. pemalu. Pemalu ya, Ya, Miss. Say. pemalu. Number 2. What types of connection are useful? Ya, what types of connections are useful? Koneksi yang seperti apa yang berguna? Useful. Koneksi new ones. No. Kalau new ones itu artinya koneksi yang baru aja yang bermanfaat gitu. Bukan, Miss. Apa ya itu, Miss? Lots of them. Ya, lots of them ya. Keduanya artinya. Antara new ones and good ones. Number 3. Who might be useful people to talk to? Jawabannya ex-colleagues. Ex-colleagues. Coba diulang Kak. Ex-colleagues. Ex-colleagues. Ya, number 4. What do say people do a lot? Ya, what do shy people do a lot? Apa nih yang orang pemalu suka ucapkan berdasarkan dari artikel di samping? Bentar, Miss, wait. Mm-mm.
Ini Miss, apa namanya? Say sorry. Yeah, say sorry. Number 5. What does apologizing a lot make you Sam? What does apologizing a lot make you seem? Wait, Kalau Miss. minta maaf terus-terusan, kamu akan terlihatnya seperti apa? Bentar Miss. Unprofessional. Ya, unprofessional. Number 6. Where should you look when talking to people? Ya, Wait, Miss. kalau misalnya kamu lagi ngobrol nih sama orang lain, apa yang harus kamu lihat? Bentar, Miss. Their eyes, Miss, bisa Ya, dilihat. their eyes. Ya, matanya ya. Yes, Number Miss. 7. What should you give context? Your business card. Ya, what should you give context? Your business cards. Oke, selanjutnya ini ada rewrite the sentence, correcting the errors ya. Jadi kalau kamu bisa lihat contohnya, I am being happy to finally meet you. Ini kan salah ya. Jadi kita harus menulis membenarkan yang salah ya di sini karena instruksinya seperti ini. Menulis ulang ya. Jadi dibenerin gitu ya kalimatnya, benarkan kesalahannya. Jadi yang benar jadinya adalah I am happy to finally meet you, Zoe. Ya, jadi di sini bukan I am being happy. Jadi I am happy to finally meet you. Jadi being-nya dihapus ya. I am happy gitu. Ini maksudnya Miss memperbaiki kata-katanya. Ya, memperbaiki kesalahannya dari kalimat yang pertama atau kata-katanya. Kalau boleh ada yang dibuang, boleh dibuang atau diganti boleh ya. Ya, number 1. Hi James, I am Vanis. We are meeting before. I don't think we are meeting before. Jadi yang benar gimana? I don't think we are meeting. Bukan Miss. I don't think meeting before. Oh, jadi nggak pakai think. I don't think meeting before. We are-nya nggak ada. Oh, we are-nya ya. Oke. Number 2. Ashley, I like introduce you to my counseling College. college. Like. Ada yang kurang nih. Ada yang kebalik letaknya. Coba deh dibenerin. I like my introduce. Gimana sih bacanya? I'd like introduce Neil. Gimana sih? I'd like my introduce. You introduce my nail. yang benar. I'd like to introduce you my colleague, Neil. Jadi to-nya ya, peletakan to-nya itu setelah I'd like. Baru to introduce you. I'd like to introduce you. Number 3. I enjoying the presentation. Are you? Presentation. I enjoying the presentation. Are you? Ini salah, Miss. Ya, salah. Iya, makanya salah. Dibenerin, coba. Are you Bener. enjoying the presentation? Yes, Miss. Jadi gimana? Are you enjoying the presentation? Iya, Miss. I am enjoying the presentation. Nah, kalau ini kan termasuk question tag ya. Nah, yang satu lagi nih kan statementnya. I am enjoying I enjoying the presentation. Are you enjoying the presentation?
Ya, benar-benar. Number 4, Nice to meet you, Bethany. How do you doing? How do you do? How do you doing? salah. How? How do you doing, Bethany? Bukan. Yes, Miss. Kalau How, bertanya kabar gimana biasanya? Bertanya kabar. How apa? How do you doing nggak? yes, Miss. How do you doing, How Bethany? how are you doing kan biasanya? Oh yeah, Miss. How are you Nah, doing, Bethany? ya. Ya, jadi nice to meet you, Bethany. How are you doing? Bukan how do you doing ya. Oke. Nah, selanjutnya nih kita masuk yang instruksinya. Cross out the incorrect words in each sentence, then say the sentences out loud. Jadi dicoret nih ya kata yang tidak sesuai. Baru kita sebutkan katanya yang benar. Jadi kan di sini ada dua kata yang berwarna kuning ya, apa oranye nih. Ya, I'm sorry. How do you say atau are you saying your name again? Jadi yang benar adalah do you say. I'm sorry, how do you say your name again? Jadi bukan how are you saying, tapi yang benar adalah how do you say. Ya, coba number 1. Hello, Yang mana yang benar? Hello Frank. Frank, are you enjoying the sun? Bacanya nggak bisa, Miss. Hello, Frank. Are you enjoying the conference? Are you enjoying the conference? Ya, betul. Number 2. Wilford, I'd like you to be meeting Roger, our new press office. Press officer, Kak. Ya, Wilfred, I'd like you to meet Roger, our new press officer. Jadi yang benar adalah meet ya, bukan be meeting. Number 3. Serena, it's really great to see you again after so long. Ya, Serena, it's really great to see you again after so long. Number 4. I usually enjoy workshop, Ya, workshops. but I am not feeding no. Find this one interesting. Ya, finding ya, karena ada I am nih di depan. Jadi dia termasuk present continuous kan? I am not. Yeah, I usually enjoy workshops, but I'm not finding this one interesting. Jadi interesting di sini termasuk adjective ya. Findingnya termasuk verb ya. Apa? Interesting. Interesting. Interesting itu menarik. Ya, jadi aku biasanya menikmati ya workshop itu training atau pelatihan. Tapi aku tidak tidak menemukan hal ini tuh menarik gitu. Oke, kita masuk ke getting to know colleagues. Oke. Talking about your past work experience is a good way to get to know your colleagues. Past simple and past continuous tense are often used to do this. Jadi kita di sini menggunakan past simple dan past continuous ya, ketika membicarakan past tense. Ya. Jadi kalau past tense ya kan, kalau kita tinggal menambahkan ed untuk kata kerja yang sudah dilakukan di masa lampau. Jadi contohnya adalah I fixed computers. Ya, kalau kalimatnya tanya, maka do-nya itu berubah kan menjadi verb to. Jadi what did you do before you came here? Ya, kata kerjanya juga berubah dari come menjadi came. I work
for TCE Consultants. Ya. Work-nya jadi worked ya, ada id-nya. Terus juga bisa menggunakan kata kerja bentuk irregular ya untuk bentuk past simple. Jadi run itu berubah menjadi ran. I ran my own construction company. Ya, aku memiliki gitu mengelola ya perusahaanku sendiri di bidang konstruksi. I was a legal assistant. Aku dulunya adalah asisten atau legal ya, hukum, asisten hukum. Nah, jadi ketika kita menggunakan past continuous ya untuk membicarakan sesuatu yang terjadi ya atau terjadi saat ini juga ya, that were in progress at a certain time in the past ya. Jadi contohnya adalah what was your last job like? Ya, pekerjaan seperti apa yang kamu lakukan dulu? Ya. Awful. I was working 60 hours a week before I came here. Jadi kalau the past continuous ini ya itu untuk menceritakan kejadian yang sudah berlalu ongoing ya, masih berjalan tapi kejadiannya itu dilakukan sudah di masa yang lalu gitu ya. Nah, ketika kita membentuk past simple dan past continuous itu, ya dalam satu kalimat itu bisa ada dua tenses ya. Kalau subjeknya I, ya maka past continuous-nya kan was working. Kemudian rest of clause-nya adalah 60 hours a week. Kemudian past simple-nya adalah before I came here. Ya. Jadi bisa dilihat ya untuk ininya past continuous-nya was working dan past simple-nya adalah came, bentuk kata kerja kedua. Oke, selanjutnya kita mengkoreksi ya, mencoret kata-kata yang tidak sesuai dalam kalimat ini. Yang pertama contohnya ya, I started my own printing company more than 10 years ago. Jadi karena di sini kan ada kata time expression-nya adalah 10 tahun yang lalu. Ya, jadi di sini menggunakan bentuk kedua atau lampau ya. Jadi nggak bisa pakai past continuous, jadi bisanya pakai past simple. Oke, number 1. Nah, Kori dibaca. They began to sell more when the shop suddenly closed last year. Ya, they began to sell more when the shop suddenly closed last year. Number 2. Miss, sabar, Miss. Oh, I lost my job when the factory closed last December. Yeah, I lost my job when the factory closed last December. Number 3. I was delighted when I got promoted to senior manager in 2015. 2015. Jadi I was delighted when I got atau was getting. Was getting ya. Jadi kan dia dipromosikan. Kenapa dia masuknya past continuous? Karena kan dia dipromosikan tahun 2015 sampai sekarang dia masih sebagai senior manager. Jadi kejadiannya itu sudah berlalu di masa lampau tapi masih terus berlangsung sampai saat ini. Itu. Kalau past continuous kan gitu. Ya. I was delighted when I was getting promoted to senior manager in 2015 atau 2015. Number 4. Bentar, Miss. What West? West? Mana West? Was found a new job 2 years ago. Dibaca semuanya keseluruhannya dari we. We moved here when my wife was found a new job 2 years ago. Ya, jadi jawabannya was finding atau found. Harus pilih salah satu. Was finding, Miss. Ya, was finding ya. Karena kan dia artinya sudah menemukan, istrinya sudah menemukan pekerjaan 2 tahun yang lalu.
Sampai sekarang masih Future simple tense. past continuous. Future. Past continuous kan was. Continuous Oh, itu kan iya, ing, ya, bentuk ing. Jadi we moved here when my wife was finding a new job 2 years ago. Number 5. I was trained to be a chef when I was given this award. Ya, pilihan jawabannya yang mana? I was training atau trained? Trained, Miss. To be a chef when I was given this award. Jadi kejadiannya sudah bukan. berlalu atau gimana? Ini Sudah belum lampau? belum berlalu sih, Miss. Ya masih berlanjut kan sampai sekarang. I was training, Miss. Yeah, I was training to be a chef when I was given this award. Number 6. When I work 19 hours a week, I felt was feeling exhausted all the time. Yeah, when I work 90 ya, bukan 90 hours a week, I felt atau I was feeling atau felt. I was Ya, I I was was feeling. I was feeling Exhausted. Ya, yang benar exhausted. Exhausted itu artinya kecapean. Lebih capek daripada tired ya. Kalau tired itu capeknya biasa aja. Kalau exhausted itu capeknya luar biasa. Ya. Number 7. when I was a photographer, I was meet a lot of famous people through my work. Through my work. Jadi jawabannya was meeting atau met? Bentar, Miss. I was meet, Miss. Ya. Betul. Sebentar. I was meeting atau I was met. I was met. Ini was meeting atau ini met-nya. Kalau kamu pilihnya pakai was, jadi was meeting atau mau pilih yang met. When I was a photographer, I I was meeting, Miss. I was meeting. Iya, Miss. Oke, I was meeting. Ya, selanjutnya key language ya. Ini jadi untuk the past tense for politeness. Jadi ketika kamu ingin mengucapkan sesuatu yang sopan, ya di sini kamu bisa menggunakan past tense ya. Jadi past tense itu bisa digunakan untuk kalimat yang sopan. Jadi jika kamu mendengar seseorang bertanya ya di situasi saat ini menggunakan in the past tense, you may hear people ask question about a present situation in the past tense. Ya jadi untuk tenses yang sekarang, ya tensesnya untuk saat ini, tapi menggunakannya past tense. Maka ini ditanyakan untuk pertanyaan yang sopan, yang lebih sopan. Jadi do itu berubah menjadi did ya. Ketika untuk bertanya, to make the question in past tense. Untuk kalimat pertanyaan di masa yang lampau. Contohnya adalah, did you want a tour of the office? The past tense is also sometimes used to make a polite request. Ya untuk past tense ini bisa juga digunakan untuk kalimat-kalimat yang sopan ya. Contohnya adalah I wanted to ask about the company's history. Aku ingin bertanya bagaimana tentang sejarah perusahaan ya. Jadi sekarang kita masuk ke mark the sentences that are correct ya. Kita memperbaiki kalimatnya menjadi yang benarnya yang seperti apa ya. Contohnya di sini sudah ada, did you want some more coffee? Ya. Atau do you wanting some more coffee? Ya, jadi jawabannya yang atas ya. Did you want some more coffee? Oke. Lanjut ke number 1, number 1. Number 1 is I
I was looking for another job. Yeah, I was looking for another job. Number 2. Number 2, I was wondering if you could help. Yeah, I was wondering if you could help. Number 3. Were you working as were you apa Were ya? you? Aku kok bingung ya, Miss? Were you working ya as a waiter? Ini past continuous. Past, Continue. ya past continuous kan. Selanjutnya number 4. Number 4, they weren't they were tulis. They weren't employing young people. Ya, young people. They weren't employing young people. Number 5. I didn't enjoy my last job. Yeah, I didn't enjoy my last job. Number 6. Did you working in a hotel? Yeah, did you working in a hotel? In a hotel, ya hotel. Hotel. Ya sampai sini udah paham ya Kak ya? Udah cukup bagus Kak Kori? Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak Kak? Enggak, Miss. Ya, nanti aku minta emailnya ya Kak ya. Nanti aku share materi ini. Ini nggak bisa pakai file, Miss? Nggak bisa soalnya ini ada 171 halaman dan berat dan besar. Jadi harus pakai email. Ya. Oke, Kak Kori. Sampai sini dulu ya Kak ya. Yes, Miss. Oke, jangan lupa ya emailnya ya Kak. Oke, Miss. Thank you so much. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Oke, Miss.